What if lang naman, dako jud kaayog bunal ang inyong mabana? Kayahon ba ninyo siya? Tawagan na lang ko sa pangalang Arlene. 25 years old, ug taga Cebu City. DJ Sam, nag-uul kaayo ko sa akong kahimtang karon, tungod kay napasubo naman gud ko ani akong bana. Kay wa magyud ko makaibaw nga grabe man daay kini siya ka-gifted sa hinagiban. As in, DJ Sam. Kaingon kag, bildi pa niya ang salmunan nga taksanan sa among bugas kaniadto. Grabe kadako. 3 years mi nga magkauyab ni Berto, DJ Sam. Og tungod kay taga-bukid man ko, og medyo late pa sa panahon, wadyo ko kapalabot niya hangtod nga wa pa mi makasal. Mahadlok man gud ko anang ana-ana nga wala pa makasal, DJ Sam, kay lagi basin iya hara kong biyaan. Pero na-shock jud ko. Gabi human nga gikasal ming duha ni Berto. Sa dihang pagkasa niya sa iyang pistola, daw upo nga gulayon na, DJ Sam. Human ato, 1 week jud nga gitakigan ko. Kay kabalo na mo pag first time, sakit jud kaayo. Human sa isa ka bulan, abi kog maanad ra ko. Pero maglisod gihapon ko, DJ Sam, og kalinturahon judayon ko pagkaugma. One time, gikuha kog bridesmaids akong igagaw. Kasal na niya pagkasunod nga adlaw, og atul sab gamihangyo si Berto nako. Gibalibaran gyud nako siya, DJ Sam, kay lagi maglain na pud ang akong lawas human ko niya matirahan. Unya event na sa sunod adlaw. Apan gilain din niya pagsabot, DJ Sam. Ingon pa siya, dili na daw ko ganahan niya. O basin daw ni hupas na ang akong gugma niya. Ihajud kong gipugos, DJ Sam, o gani gilangkat pa niya ang garter sa akong underwear o sa akong kahadlok. Nidagan ko og wa na ko makahuna-huna og agi sa pultahan. Miambak na ko sa pinakaduol nga bintana, dayon dagan patabang sa akong mga ginikanan. Apan ang problema, kay dihang gisulti na ako sa akong pamilya ang rason, ila naman hinuon kong gikatawan. Wala nila giseryoso, DJ Sam, ang akong problema. Maong naglagot yun ko. Naglagot ko kay dihang gisuyo ko ni Berto, ilaharapod kong gihatag, kay wa daw pulos ang akong rason. Daghan daw babae nga nangandoy sa akong problema kay Berto. Og ingon pa, di na ko magreklamo og di ko mabalaka. Tungod maigo ra daw na madugay. Nibalik jud ko kay Berto, DJ Sam, pero mihangyo jud ko nga dili lang sa niya tirahon kay sakit pa kaayo ang akong batang. Sakit pud ang akong bitiis nga na-injured pa dihang niambak ko sa bintana. Og maayo na lang kay misabot siya. Hulaton na lang daw niya kung kanus ako maayo. Pero ang tinuod, dili na ko gustong maayo pa, DJ Sam, kay sigurado kong tirahon na pud ko niyag taman-taman. Kalinturahon na pud ko, sure na. DJ Sam, unsaon man ni oy? Unta matabangan ko sa imong mga followers. Ang tinuod ana, ga-pretend na lang ko nga kiang, aron nga dili lang jud ko niya matirahan karon. Kung kamo naa sa akong sitwasyon, bulagan na lang ba nako si Berto? Or tinuod ang ilang giingon nga maigo ra ni kadugayan? Tambagi daw ko ninyo og akong basahon tanan sa comment section. Imong follower, Arlene.